ngasi ga yo from sa controversy khar di lebe but to be honest money can buy everything manipur da handak mara kaka hari ba mingau sa yamna training wearing kaka khak natana sugar daddy su yamna maming chali masi kari gi no haina kopna thijin bada yamna maroi ba maram ma khaki waram madudi paisa hai basini puna mat paisa hai basini waram kana gu makharana paisa na nungsi ba sa leiba yadi hai ne adubu to be honest paisa na ngamda ba kai su leiti na ki kutta upa khaujau pai rak mi kutta nang na tawba ngam loida ba sa kai su leiti metric phoba pass tawdra basu sahi kaya changno honaduna maya da like mai hauna haiba ma ko ta like mai ngak ta ngai ba ma hak tu su sir ko hon ba yai nang na pakon phoba tha du na sina ba ya ga dori bane maram sina hauzik kan gi leisabi macha sing na kaka amadi sugar daddy da he na nungsi ru ba gi maram su kaka amadi sugar daddy di punsi gi experience mayam leirakpa kamdong na nupi them gani amadi loina gani khanglakpa paisa kuina talakna paisa pai ra mi se kam oirakpa mapi maron na selakpa amadi gari fazaba tonglakpa nupi du gi apam ga khudi mak pi ba ngamlakpa hena protective oirakpa hena safe oibugum feel torokpa maram sing asina aduga nangi namakta shiba ngamgani haiba nupa do nate haujikan palu bese nangi namakta hingani aduga nangi aningba apam khuding mak thungan ngamgani haiba ngamba amadi thabak oina su tongthorba ngam nupa do ni pam bese maram basina paisa pai da ba yadi paisa pai da ba na ha mai pak ka ba yadi mai pak na bagi da mak na ha lep yadi lep ta na bagi da mak nang desire oiba pandama ma leitaba sunya yadamani